guys, mag-assemble na tayo ng brake relay, air brake relay valve, air brake relay. Guys, malinis na to guys, nilinis ko na. Tubig lang guys, tapos sabon. Yes. Ito, check nyo guys. Malinis na to guys. Babalik ko lang yung o-ring guys. Okay pa naman guys eh. Pag testing nito guys, basta ano nyo na guys, nga hindi pa maluwag guys, okay yan guys. Linisan nyo lang, tapos regrasa ulit para madulas. Yan, malinis na to guys. Malinis na. Check valve, malinis na. Oh, swabe na yung check valve guys. Wala na yung ano. Tapos symbol na tayo guys. Check valve na unahin. Hirap na nito ang hawak. Hanggang malikot. Guys, nakasimple kayo guys. Basahan. Siya na lang. Unahin natin guys. Huwag nyo itong lagyan ng grasa guys ha. Ang lagyan ng grasa guys, dito lang sa part. Dito lang lagyan ng grasa. Dito sa ano, lagyan ng grasa. Dito lang guys, lagyan ng grasa. Dito. Ayan guys. Ito guys. Ayan, maganda pa yung o-ring. Hindi na ito lagyan ng grasa. Yung isang o-ring. Balot lang ng grasa guys. Sakay lagay. Kita nyo guys, hindi malutong guys, maano pa. Kaya lagyan ng grasa guys para madulas. Kailangan pag maluwag to guys, sumisingaw din guys. Kailangan ano siya guys, masikip. Ayan guys, so kikita nyo guys, masikip siya. Ayan. Halos magkaparehas tong o-ring na itong dalawa guys to. So dito nyo anuhin guys, kailangan pagdating dito masikip. Ito yung dito. Ito guys, pag nilagay ito dito maluwag. Ayan yung tandaan nyo guys. Ayan, nalagay natin guys. Balutan lang ng grasa yung o-ring guys. Ayan. Tapos basahan nyo guys yung ano, bandang ano, para hindi siya ano guys magkaroon ng ano, kumakain ng ano guys, yung alum. Pag nagbutas-butas yan guys, wala na guys, palitan na yan guys. Yan, tapos lagyan ng grasa. Yan, swabe pasok. Grasa lagi yung ano nito guys, para yung daling sayra. Yung hangin guys, minsan may dalang moist, yung nakaka ano, sira. Lagayan natin guys. Yan. Tapos o-ring. Ito guys, lang.
kasi ito guys. Harap mo yun. Magkadiin. Guys, walang pwersa. Yan natin na guys. Uy, ano ba yan? Dulas man. Nasira yun ako. Guys, guys, naipasok ko na guys. Hindi ko na pinakita guys. Ang hirap ipasok. Nakapwersa. Guys, naipasok na. Ano guys? Na walang bakat yung check valve guys. O-ring. Dito guys, yung galing sa ano guys, papunta sa tangke dito dadaan guys. Ito na to. Kailangan seal tong linya na to guys. Ito. Yung galing papasok sa tangke dito sa dadaan guys. Dito guys. Dadaan dito guys. Yung galing sa traktor. Tapos dito guys, pasok. Sa trailer control valve dito papasok siya. Tapos yan, iikot din guys dito, iikot. Papasok dun sa tangke. Ito guys, sa tangke to. Supply. Dito sa tangke, dito papasok dun sa tangke. Kaya lagyan na natin itong ano guys, o-ring. Tapos ko muna. Lagyan natin yung o-ring to guys. To lagyan na natin yung brasa guys. Lagyan tayo yung brasa guys kasi babasa kasi itong minsan nag-moist yung ano guys. Sa amin may kasamang moist, kaya laging ano itong brasa na di ma sira agad. Kikita nyo guys pag okay pa yung gasa guys, may usli yan guys. Kikita nyo guys, ano, kikita mo yung itim guys. Kita yung grasa. Ano guys, so wag lang malutong yung o-ring guys. Okay po yun guys. Tapos di maluwag. Pag squeak na kasi ito guys, maluwag na guys. Kaya palitan na yung ano guys. Tapos lagyan natin yung o-ring dito guys. So kailangan seal to guys kasi taas yung pressure niya guys. Pag hindi sealed yung o-ring guys, dito kikita nyo guys, hindi siya maluwag guys. Kaya goods pa. Pag madali lang galawin yun guys, hindi na goods yun guys. Palitan na yung o-ring. Yan natin yung grasa. Tapos o-ring dito sa kabila. Kaya pag pinasok to guys, yan, hindi siya maluwag.
tulad nito kumakapit guys. Yan, yung tamang o-ring guys, hindi maluwag, yung masikip sa guys. Anuhan nyo yung grasa guys para hindi madaling masira yung o-ring guys. Hanggang yung gasa yung o-ring. Tapos lagay na natin guys ito, hanggang sa papasok na yun guys. Ganyan. Ganyan guys, pasok lang guys. Nalagyan muna natin yung glass guys. Dito guys, part na to, lagyan natin ang grasa ito para hindi masira o pag ano, alam mo guys, nagmumoist, hindi masira yung wall ng ano. Grasa na, pasok na, pasok mga suki. Ganyan lang guys, diin nyo lang to guys. Yan, tapos boom, oops, tulak natin to guys. Teka lang guys, kuha muna ako na, diin na natin to guys, to ang o-ring bago itulak kasi matatanggal kasi to guys pag ano hindi nakadiin. Diin na guys, tulak yan. Tulak lang guys, handahan lang, huwag persahin. Saka mo to rin tulak guys, panti-panti. Panti lang guys. So itutulak naman yan mamaya guys. Pamiliin yan, pasok na. Ito guys, hindi na to lagyan natin ng ano guys,